Halo investor, selamat datang di Weekly Review, program mingguan dari channel YouTube IM Community. Kembali bersama saya Reza. Weekly Review kali ini pastinya akan memberikan berita terupdate yang bermanfaat bagi investor semua. Presiden Joko Widodo ingin agar nilai tambah sektor pertanian ditingkatkan. Pasalnya, sektor pertanian terbukti mampu bertahan sehingga menjadi sektor unggulan selama pandemi COVID-19. Pada kuartal 1 2021, sektor pertanian mampu tumbuh positif 2,95%, padahal saat itu pertumbuhan ekonomi minus 0,74%. Lalu, sektor pertanian juga mampu tumbuh positif di kuartal 2 2021, yakni 0,38%. Kepala negara mengatakan potensi ekspor produk pertanian masih terbuka lebar. Ia menyebutkan sejumlah produk pertanian yang memiliki potensi ekspor besar yakni umbi porang, sarang burung walet, dan edamame. Namun, ia menekankan agar ekspor produk pertanian itu tidak hanya dalam bentuk mentah, namun barang jadi. Selain meningkatkan nilai tambah dari sisi produk, Jokowi juga meminta jajarannya untuk meningkatkan kelembagaan petani dari hulu sampai hilir. Misalnya, dengan meningkatkan peran badan usaha milik petani baik koperasi atau BUMDes, sehingga nilai tambah dari pasca panen bisa ditingkatkan. Ia juga berjanji, pemerintah akan memperluas serta menyederhanakan akses pembiayaan kepada petani. Saat ini, pemerintah telah menyediakan fasilitas KUR khusus petani yang nilainya mencapai 70 triliun rupiah. Nantinya, pemerintah juga akan menyempurnakan skema penyaluran KUR sehingga sesuai dengan karakteristik usaha pertanian. Ia juga meminta jajarannya untuk memperkuat pendampingan bagi petani, termasuk memanfaatkan teknologi dan platform digital demi mendorong produktivitas petani dan memotong mata rantai pemasaran. Seksi A Kelapa Gading sampai Pulau Gebang Jalan Tol Layang dalam Kota Jakarta atau biasa disebut dengan 6 ruas jalan tol dalam Kota Jakarta akan beroperasi Agustus tahun 2021. Pengoperasian seksi ini dapat dilakukan setelah kontraktor dan badan usaha jalan tol telah memperoleh sertifikat layak operasi dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rencana kami Agustus ini sudah bisa dioperasikan, tergantung keberhasilan mereka memperoleh SLO di JNBM, jelas Danang. Untuk diketahui, Badan Usaha Jalan Tol Pembangunan Jalan Bebas Hambatan ini adalah PT Jakarta Toll Road Development. Sementara kontraktor pelaksana yang mengerjakannya yaitu PT Jaya Konstruksi dan PT Adikarya dengan skema kerjasama operasi. Hingga saat ini, Seksi A Kelapa Gading sampai Pulau Gebang sedang dalam proses pra-uji layak fungsi. Setelah itu akan dilaksanakan professional handover atau serah terima sementara pekerjaan dari kontraktor ke badan usaha jalan tol. Jika proses tersebut tuntas akan dilakukan ULF dan proses penerbitan CLO oleh Ditjen Bina Marga. Proses dilanjutkan dengan penerbitan surat keterangan pengoperasian dengan surat keterangan pertarifan agar diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Kementerian Kesehatan mengatakan Indonesia akan menerima 50 juta dosis vaksin Pfizer dari kerjasama bilateral. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ade Anaya, mengatakan vaksin ini akan diterima secara bertahap hingga akhir tahun 2021. Ade mengatakan alokasi dan distribusi vaksin Pfizer akan dilakukan ke seluruh provinsi di Indonesia. Namun, kata Ade, saat ini pihaknya tengah menyiapkan logistik berupa cold chain untuk vaksin Pfizer karena vaksin tersebut harus disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Kita sedang mengupayakan menyiapkan cold chain minus 70 derajat Celcius di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, ujarnya. Lebih lanjut, Ade mengatakan setelah cold chain terpenuhi di seluruh provinsi, maka distribusi vaksin akan lebih mudah. Sebagaimana diketahui, Indonesia sudah menerima 1,56 juta dosis vaksin Pfizer pada Kamis 19 Agustus 2021. Kemenkes sudah mengizinkan vaksin ini diberikan untuk anak usia 12-17 tahun. Adapun alokasi dan distribusi vaksin ini diutamakan untuk wilayah Jabodetabek. Hello, it's Lauren in Weekly Review 5.
Bitcoin has surged above the $15,000 mark as the virtual currency continues to climb out of a months-long slump. It's the first time Bitcoin has reached the milestone since May 15. Bitcoin's peers also advanced. Ethereum was up more than 3%, while Dogecoin rose nearly 2%. According to data from Coindex, Bitcoin had been inching near the mark all weekend before finally crossing it during Sunday evening hours Eastern Time. The cryptocurrency is also getting a lift after PayPal announced that it will allow people to buy, hold, and sell 4 types of cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Bitcoin Cash in the United Kingdom. Bitcoin and its ilk also got a boost last month from bullish comments by Tesla and Twitter chief executive Elon Musk and Jack Dorsey, who each share how they have incorporated or plan to incorporate digital currencies in their business. China reported no new locally transmitted COVID-19 cases on Monday for the first time since July, according to its National Health Commission, as authorities double down on the country's stringent zero-COVID approach. China has been grappling with the spread of the highly contagious Delta variant since July 20, when a cluster of COVID-19 infections were detected among airport cleaning staff in the eastern city of Nanjing. Local authorities responded by placing tens of millions of residents under strict lockdown, rolling out massive testing and tracing campaigns, and restricting domestic travels. The strict measures appear to be working. Daily infections have fallen steadily over the past week into single digits, down from more than 100 from its peak 2 weeks ago. If the trend continues, China could become the world's first country to control a major Delta outbreak. People who reported sitting 8 or more hours daily and were not very physically active otherwise were 7 times more at risk of having a stroke than people who spent fewer than 4 hours being sedentary and at least 10 minutes exercising each day, according to a study published in Stroke from the American Heart Association. There are multiple signs that indicate someone may be having a stroke, said Carrie Stewart, professor of medicine at Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, Maryland, who was not involved in the study. Common symptoms include feeling weakness in your arms, legs, or face, particularly if the feeling is isolated to one side of your body, he said. Increasing physical activity while decreasing sedentary time can help lower your risk of stroke, Stewart said. People can start by standing more and sitting less, he noted, and make small changes in their routine like taking the stairs instead of the elevator. Thank you for your attention. See you next week. Bye-bye.